Maupay nga aga, ako hi Perlo si Rizaldo, punong barangay na din ha Barangay Tangas, Tulo Saliti. Naging konsihal anay han 2002 ngadto 2007. Pumahaway lot ako hain. Pag-abutan 2018, mandidato otro pagkagawad. So baga sinerte, naging first kagawad ako. Hindi dan 2022, nag-try lot ako pag karida asing kapitan. Kay sugad adto na akon baga naobserbaran ang konsyal ako nga diri proper anamon inin barangay hall tungod kay an amon tinitindugan na amon barangay hall loti hangganan DepEd. Una-una dayon nga amon gimbuhat o panong council pangaruhin bulig na aton Congressman Ferdinand Martin Romualdez. Diri gud kaya ang barangay makagpatindogin usa nga barangay hall nasugad dinhi nagatag kami resolution kalaw sa Dios liwat kay tungod han baga kakuan ni Congressman Ferdinand Martin kabaga malapit gud iyaan Bongton Tolosa nagrandayon ini nga amon inin barangay hall. Nagpapasalamat han aton Congressman Ferdinand Martin Romualdez hini nga mga kalungganayan nga igin paangbit niya nga ni haamon nga usa nga dako gud ini nga bulig haamon barangay kay damo na amon niya na nasiserbisyuan labi na kay amon barangay usa na nga baka dako hiya na damo nga population tungod kay ani haamon pabahay. So ini nga ginhatag haamon ni Congressman Martin Romualdez nga barangay hall in usagod nga dako nga kaginawaan dinhi haamon barangay nga nahatag namo ni maupay nga serbisyo. Kong damo nga salamat kausa kami nga barangay nga natagan ni nga barangay hall nga dako talaga at bulig din haamon. Nasana pa inin matagang panim kami han amon ginihingiak gihapon nga evacuation center. So nganit mga sunod pa nga imo mahatag haamon kay maaram kami nga nabalos kadayon tamon baga mga ginihingiak din hamon barangay. So damo nga salamat Congressman Ferdinand Martin Romualdez mahatag panimo o magpapadayon panimo pagserbisyo ha kada barangay.